जो सेरावली पयर 27तार जी घडणी घडून हाडल्या सो ते पासत म्हणजे सांगाता आहा आमगेले पार्टीचे आमचो ZP बेनावलींचो बाब हेंझल फर्नांडीस, आमचे ZP कॅन्डिडेट जे आशिल्ले कोलवाचे बाय ऐश्वर्या फर्नांडीस आणि आमी आमचे आम आदमी पार्टीचे वुमन्स विंगाचे लीडर बाय मॅकलीन उतिनो. सो बाय मॅकलीन त्या दिसाक ते इन्सिडंट जेन्ना जाल्लो ते आसले थिंगा. सो शी वील जस्ट गिव अस अ ब्रीफ आयडिया टू ओपन अप व्हाट हॅपन्ड ऑन दॅट डे. देव बरें सांग सगळ्यांक. 27 डिसेंबरान आयज जाला पळय ते आखे गोंयांक आमकां एक शिरकावणी केन्नाय पळोवंक ना तसली वस्त हांवें पळयली. म्हणजे घर न्हू ते ग्रावंडाच्या समोरूच आहा एंड गेले हांव पळोवपाक. एक जीप जाली, 2 जीप जाली, 3. पुलीस देंवत आहात म्हूण हांव धांव मारून गेलें थिंगा पळोवपाक कशें कितेंच जालां काय म्हूण. एंड थिंगा पावोन हांवें पळयलें की एक व्हडली फौज म्हणल्यार जाता एक अरावंड 150 एंड ऑड पुलीस वदे. आनीक ह्या पुलिसांक आमी खूब पळयल्यात आनी खूब तांचे नासूय पळयल्यात बरें आसात आनी आमकां किरकोळूय करतात तसले बी आहात ते. पूण म्हाका दिसता दे आर डुईंग वॉट दे हॅव टू डू बट पूण त्या दिसाक हांवें एक पुलिसा कडेन विचारलें, आरे बाबा ही फौज कित्याक आयल्या हांगा, ड्रील आसा कितें आहा तुमचें? तो म्हणलो ना प्रोटेक्शन दिवपाक आयल्या. प्रोटेक्शन? कोणें प्रोटेक्शन कितें जावपाचें आहा? ना हिंगा खूब जावपाचें आहा म्हणपाक तूं खंयचें? हांवें म्हणलें हांव हिंगाचें. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज ऑन दॅट डे दीस पुलीस दे गॅदर्ड डे एकठांय जमा जाले 3 or 4 वॅन घेवन आयले ते लोकांक व्हरपाक. आनीक येदो व्हडलो तेमी नाच केलो. थिंगसर SP आहलो तो सांगपाक लागलो तांकां अंदर करो, सबको अंदर करो. म्हणजे कोणूय तरी कितें विचारता ताका अंदर करो. सो आय जस्ट वॉज शॉक. आनी हांव एक आमचे एक गव्हर्मेंट जो फुडें आहा विचारूंक सोदता एज अ सिटीजन ऑफ गोवा, आर दे ट्रायंग टू मजल आउट पावर? इज दीस गव्हर्मेंट ओ गव्हर्मेंट आमकां काबार करपाक आयला काय काबार करपाक सोदता? जाय ते करतलो तो. आनी एक कल्चरल प्रोग्राम जे पळय क्रिसमसाच्या इन द टायम ऑफ क्रिसमस दॅट वी हॅव, दे वील ब्रिंग ऑब्जेक्शन टू आवर क्रिसमस सेलिब्रेशन्स ऑल्सो. आय एम आस्किंग दिस टू द CM Dr. Pramod Sawant, whether he is going to object even our Christmas celebration or cultural program that is organized in a village on a parish level. So this was very wrong and I object, I condemn the BJP government. All over the country this is happening and now it has entered Goa, and I think Goans need to wake up from their slumber if they are in, and wake up and see what is happening in Goa. Even to have a cultural program they don't want us to do, don't want us to be free at all. So this is very disappointing, this what the government is doing, and we need an answer from the CM, because this is not only Sarauli, today it is Sarauli, tomorrow it will be any other place of Goa, and Goans are not the ones who will stay quiet. They are also peace loving, they are fun loving. Doesn't mean they will come and stamp over us and just walk over us. Yes. आज हो BJP सरकार, प्रमोद सावंताचो जो सरकार जो आहा आनी हो सालाजार जो प्रमोद सावंत सालाजार जावन जो हे गोंय चलोवपाक सोदता, आज आनीक पाट ताणें सेरावली गांवांत एक घडणे फाटल्यान ताजो हात आहा म्हणून क्लियर कट करून येता. 50 जाण लोक एक सेलिब्रेशन करपाक, एक एक्टिविटी एक करपाक क्रिसमसा दिसा 27 तारखेक गांवांत एकठांय जाता. आणि कितें म्हणल्यार हो गव्हर्नमेंट, हो सरकार पुलिसेक धाडटा, 150 पुलिसेक धाडटा. जे पुलीस घरा कडेन आशिल्ले आपले रेस्ट घेताले तांकां भायर काडून तो ते लोकांक भितर घालपाक तिका धाडटा. आनी तेच न्हू, आज व्हडली गोश्ट म्हणटा ती जो लोकल MLA आहा, जो चर्चिल आलेमो आहा, ताका आज पयलींच इलेक्शनाक लोकांनी हायेस्ट वोटान सेरावली हाडलो ताका. ताजे बूथ चोयले जाल्यार 22, 23, 24 आनी 25 ताका 200, 300 वोट पडले लोकांची. इतली लोकांनी ताका थिंग वोट मारला. आनी त्या दिसा हो मनीस MLA आनी ताचे जे ZP कॅन्डिडेट जे जिखून हाडल्या ZP आहा वान्या, ती दोगांयच नाच. सो कितें, व्हॉट डज दिस मीन? गव्हर्नमेंट, BJP सरकार
हो सालाजार सरकार आणि सालाजार आज सरकाराक सपोर्ट करपी MLA चर्चिल आलेमो हे दोघंही ही नाटकां करतात आणि सुरालेच्या लोकांक आज तेमी हे करून दाखयला ना म्हूण MLA येवंक ना आणि येवंक ना तो येवंक ना म्हूण ते ZP आहा ताणे एक प्रेस वीक येवंक ना म्हूण एक इव्हेंट कंडेमूय करूंक ना आमी काल एक दीस रावले ताका चान्स दिवपाक तो कितें म्हणटा समजोवपाक तो घेयनासतना आज तें बोलतोच एक दुसरो इश्यू घेतलो पूण ताका जाप काडून ताणें सुराले जाले ते दॅट मिन्स ही इज एक्सेप्टिंग द फॅक्ट व्हॉट हॅज हॅपन्ड सो आज ही चिंतपाची गजाल आख्ख्या सुडालेच्या लोकांक एक म्हयनो पासून जावंक ना ZP इलेक्शनात ताका निवडून हाडला एका कोडपाक बरें आनी नियाळ करपाचो वगत हो की हे मनशांनी गोंय लुटून हाडल्या आणि आता BJP सरकाराक हे सपोर्ट करता सपोर्टर ऑफ BJP गव्हर्नमेंट इट इज लायक ही इज पार्ट ऑफ द BJP तो BJP पार्ट नाशिल्लो जाल्यार 24 वरां भितर तूं जरी तरी यू आर नॉट इन कॉम्बिनेशन टू दिस एक्ट इन बिटवीन 24 hours your ZP and the MLA must come out and say condemn this act condemn what this act has happened we are not blaming the policemen बाबा आपली ड्युटी करतात ताका घरातले कोण सुट्टी आशिल्ले ताका काढून 150 जाण कितकोन आसतले कामाक 150 जाण तुम्ही हाडले थिंगा सो हो आज सालाजार जो सरकार जो चलयता प्रमोद सावंताचो हेका आज आमी तुका कंडेम करता हे एक म्हयन्याक कितलेशे असले इव्हेंट जाला जी डेमोक्रेटिक रायट आहा तो लोकांचो तुम्ही मोडून उडयलो तुम्ही गुरुटांनी पयशे मोडटात तुम्ही आता 60th लिबरेशन डेचे तुम्ही कितलेशे पयशे मोडले पूण लिबरेशन जाला जाल्यार सुराले कित्याक घडले आमी जरी तरी लिबरेटेड आहा जाल्यार हे सुराले जावचेच नासले आणि हे सुराले जावचे कारण टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा हो गव्हर्नमेंट आणि हो गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करपी लोकल MLA चर्चिल आलेमो हेणे ताका सपोर्ट केला ताका लागून तो थिंग येवंक ना तो थिंगा येयलो जाल्यार ते पुलिशे सांगून जाता आशिल्ले की दिस इज ओनली a program, a cultural program based on the events happening around. तुम्ही जर तर पहिले जाल्यार आज गोटे केल्या सगळे आखे गोंयभर गोटे केले ते गोट्याचो एक टीम असता प्रत्येक गोट्या सो ते गोट्याचो टीमाक पयलो जाल्यार कोलाचे इश्यू आसा एन्वायरमेंटल इश्यू आसा दे आर ऑल बीन क्लब्ड इनटू दॅट क्रिब द मेसेज इज व्हॉट द मेसेज इज ड्युरिंग दिस फेस्टिव सीजन जावं ती दिवाळी जावं क्रिसमस जावं लोकांनी हे फेस्टिव सीजनांनी एक अवेअरनेस प्रोग्राम लोकांक केल्लो आसा तसलोच हे प्रोग्रामाक तुमचे गव्हर्नमेंटान आज ही आडकोड हाडल्या हो सालाजार सिस्टम बंद करचो तुम्ही आणि हो सपोर्टिंग MLA जो आहा BJP तुवें आज 24 वरां भितर तुवें एक प्रेस घेवची आनी तूं जर तो प्रेस घेना जाल्यार आख्ख्या सुराले लोकांक कळोन येतले दॅट यू आर सपोर्टिंग दिस एक्ट You want the MLA to come out and condemn this? Yes, the MLA has to condemn because this is nothing that is in favor of the people. He should have been there. He should have told the cops. He has not told the cops because he only has sent the cops. त्याने धाडले का? गव्हर्नमेंटान धाडले, त्याने धाडले. That is the same thing. आणि तो जाणा. गव्हर्नमेंटान प्रमोद सावंतान त्याने धाडले म्हणून सालाजारान धाडले म्हणून सो तो आनी ना थिंगा सायडीर on the location when the event is happening. What was this whole thing about coal? There were banners or posters put up there about coal. See, as I said, during the festive season, all these things is an awareness. एक नाटकुलेश कोताय, एक धाकटी पार्ट कोताय, carol singing कोताय. Through that, you put an awareness. The message is to create awareness. So there is nothing wrong in creating an awareness in a democratic setup. आणि बोकुने festival season आ, तू protest करपाक कोणाचो ना. It is an awareness cultural activity. सगळे cultural activities जायत आसा. सगळे प्रत्येक कोण कॅरल सिंगिंगा भोंवले गावांनी थोडे थोडे धाकटे ग्रुप करून. So why would you stop this? So this is a clear message. This is a very clear message to the government, and the government is passing a message to all the people की dictatorship चालली आसा. And I just want to add, अशें म्हणटा SP अशें म्हटलें थिंगा if anybody in Hindi म्हणला तेणे कोणी कोलाचे तर गाणा anybody sings a song of coal he will be brought down the stage and put inside. So what is the meaning? आम्ही स्टेजीचेर खूब भाशेची कांतरां म्हणटात एनवायरमेंट लास्ट इयर वी स्पोक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स एवरी इयर देर इज अ थिंग एंड कोलाची कित्याक कांतार म्हणची ना
आमचे तियात्रिस्ट भाव कित्याक म्हणटा हे तियात्र कित्याक केल्ले टू पास अ मेसेज इन द विलेजेस टू पास अ मेसेज वॉट wrong things are happening by the government to pass a message. So if a message is being passed in a very peaceful way, in a cultural way, why not? So what is wrong with coal? कोलाचे खातर आमी म्हणले जाल्यार कित्याक सकयल वयतलो तूं स्टेजीचेर वयलो? Why? Who is he now? That means we cannot say coal even भोंवताना आनी नाचताना आनी खेळताना. So what is this? What is? Why is he afraid of Goans? The CM is afraid of Goans. Is BJP afraid of us, of all the Goans who are there? That's why he's bringing police from outside Goa, heartless police outside Goa, so that they will manhandle us and take us inside if we say coal. Why shouldn't we say coal? We will say coal. And we will say we don't want coal also. So what is there? SP was there present. Yeah, some outside non-Goan SP was there. साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 जेल रोड, पणजी.